multiplication. 6. 6 times 0 equals 0. 6 times 1 equals 6. 6 times 2 equals 12. 6 times 3 equals 18. 6 times 4 equals 24. 6 times 5 equals 30. 6 times 6 equals 26. Ay, otro sanay. Okay. Yan sa di ay. 36. Ay, nabulok si Inkod. Ay, bulok mo. Sige, otro. Try. Try again. Try again until It works. um, Magana. make perfect. Daka na si Lubo. Dinhiman may nagkuhan. Wala gina na kurot. Ano man? Wala. Sige na. Gina. I'm gonna memorize the multiplication. 6. 6 times 0 equals 0. 6 times 1 equals 6. 6 times 2 equals 12. 6 times 3 equals 18. 6 times 4 equals 24. 6 times 5 equals 30. 6 times 6 equals 36. 6 times 7 equals 42. 6 times 8 equals 42. Unsa? No. No, ay utro. 42. 8. Pila man ag 42 dugangag 6 di ay. Kon bulok. Di 40. Utro 8. nay. Okay. Continue. Iutro lagi nay. Continue ra. Wrong to ha, wrong what to appeal. Mm. Multiplication. Practice I'm gonna man. multiplication. Di man ma-perfect basta. 6. Practice pa. 6 times 1 equals 6 times 0 equals 0. 6 times 1 equals 6. 6 times 2 equals 12. 6 times 3 equals 16. Ay, 18! 18! Again. Sorry po. Lisod mong gulag 6. Dugangan ra gud imong 6. Agkuan. Ikaw ba memorize? Di ko. Labaw mo di ay. Labaw mo ko. Sige na. Go. Hambog. Go. 6 times 0 equals 0. 6 times 1 equals 6. 6 times 2 equals 12. 6 times 3 equals 18. 6 times 4 equals 24. 6 times 5 equals 30. 6 times 6 equals 36. 6 times 2 equals 42. No. Manang balik Ay, mo to kagto. naman ko. Manang hingbalik mo kagto. Bitaw, manuman. Absent-minded siguro ka. Ay. Ay, pagana. Ay, pag nga na. Okay, karon next. Perfect na ha. Oh, Kinang lang, perfect na ni Ron. Okay, go. Times sa una. Kailangan Go. wa pa 6 times sa mga na sa times sa una. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48! Yeah. 48, 52. Oh, Hala! Asa? Unsa di ay nay? Kuan na lang. O times na lang ay multiplication. Go. 6 times 1 ay 0 equals 0. 6 times 1 equals 6. 6 times 2 equals 12. 6 times 3 equals 18. 6 times 7 equals... Ay! Nga naman, manglagtaw ko, uy! 6 practice pa 6 times 0 equals 0. 6 times 1 equals 6. 6 times 2 equals 12. 6 times 3 equals 18. 6 times 4 equals 24. 6 times 5 equals 30. 6 times 6 equals 36. 6 times 7 equals 42. 6 times 8 equals 48. Yes. 6 times 9 equals 54. Yes. 6 times 10 equals
finally. Dahang suwat da. Tanawa na. Ay, sus na lumbok. Dahang sumpay mas likod. Isa ray suwat ana anja wa ni jai. Wa di sa mag kuan isa lang Ako kagalingon. ban gamit. Utok, isa lang kagalingon Ako utok. bandari kay nagtanaw ko sa notebook. Mm. Ag 6 so 4. Si Jawa. Ako ban ay di oy ako nagtanaw ko sa notebook kay taman 6 ay 4 to Diyan 6. kagalingon lang utok ka nagasuwat. O ag uban kay ag Kana kapi og 2 multiplication og 3 table. og 7 og 8 mo na akong iho na muna. Naanak ko sa 9. 9 na ka. Suwat pa ka. Para kung maingon siya sir. Hindi na ako magsuwat og 10 kay basic raman na. Oo, ano sa man mo na? Oy, imo man ang suwat-suwatan oy. Nagkuan si Jack Times oh. Utok ra ni sa white di kopyaan. Nga na si Saka. Intelligent. Sure. Chore. Times si Zaswat sa daan na sira nila na kanaman. Kana wala ni isang kapig mga multiplication table. Naao pakita nimo. Wa jud. Wa Wa jud jud. dawa sa likod. Kaya galingon na ni Jan ang huna-huna. Mag-answer si sa isang Avatar kagalingon. ha notebook. Patanawon mo sa sud sang bagi nakahuman. So, Di isa gusto mo tanaw ka ng multiplication table kay aron. Gusto si nga si Zara mo suwat o mo answer kay aron ma-practice ni Zara isang kagalingon. Aron ko nung makamaosid siya. Gusto si Zara makamaosid ang kagalingon. Nagpatanaw multiplication table dito sa tanaw. Aron diretso ra pag-answer. Dito sa tanaw kay gusto ni sa isang kagalingon huna-huna. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 kung maglisod mo og multiplication og wa kay kakopyahan nga ni rem tikno kentay 9 mag-ihap kas 9 una sunod unsay sunod sa 9 10 Plasan nimo 10 11 12 13 14 mag-ihap ka og 9. di na mo ka di na ka mo balik sa 1 mga na ra ka 9 I-add nimo ang 9. 10, 11, 12, 13. Same, iingon ra nimo ag 9 og his kentay nga ni 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 makakuha na ka sa answer. Yeah. 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 54. Ikaw man na memorize na po na niya. Hindi, uy! Di pa ka memorize na? Oo. Kumana mo ka sa 6, no? Sleep na siya sa school pa tomorrow. Igo pa sa suwat. 46, 47, 48, 45, 55, 40, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 45,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69. Wait, sabi hi cat, sabi ha.